बाबा आपण कौन चिंता कले देख बो मो मानसिक अवस्था वर्तमान भल ना मत एकुटिया शांति रही दियो कौन कहले मानसिक अवस्था भल नहीं मो मानसिक अवस्था जो बिगड़ी जीव ना ताले कौन हुए आपण भल भाव जानी तेणु आपन को मो भलरे भलरे कहूची आपण बंची था तो ए राय सिंह बरसन समस्त प्रॉपर्टी मो नार विल करदा पई चेष्टा करो तो प्रॉपर्टी 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 कोन मोला बेले मुंडे मुंडे स्वर्ग को नहीं जीवा कोटिके मानविकतार परिचय दिया गोटे मनीष पणियार परिचय दिया 5 वर्ष है नातीटा मोर निखोज हो जाइए तार खोज खबर ना से तुम टे चिंता भी ना निखोज नुहे से मरी जाइछि पुना माने ताको मारी नहरे भसई दैछन तमे एते दृढ़ता सहकार कहि परछ केमिति तमे निज आखिरे देखिछ से मरी जाइछि मु न देखले कोन अछि हां मु न देखले विभूति पुरा देखिछि हां मो मन कहूछ मो नाती बंचिछि मो राज बंचिछि मो नाती निश्चय मो पाखु फेरी आसीबो आउ जो दिन फेरी आसीबो जो माने ताको मारी दबार योजना करथिले से सेमानको उपरु कळकी रूप धरि गोटा गोटा करी म्लेच्छ संहार ग्रांडपा कथा को आगो को बढ़ाई अजथारे घरे अशांति सृष्टि करंतुनी मु गोटे पंगु अथर्व बोली काले राय सिंह वंशर प्रॉपर्टी ठीक से देखाशुना करि परिबिनी सेति पई तमे मात्र मो नारे 20% करथिला मु तुमको हाथ जोड़चे ग्रांडपा से सब प्रॉपर्टी खुड़ी को देई देवार व्यवस्था करो काहे ना खुड़ी सब बेले कहती मु गोटे पंगु अथर्व नहीं तुम भलटे तो पंगु अथर्व कले बाधी जाउ छटे हां आ कोन कहिता ते मते केही झियो बाहाबेनी मु घर संसार करि परिबिनी खास सेइत पई ग्रांडपा तमे भी मो बाहागर कथा कि घर संसार कथा केबे चिंता करिनो पिलाटी बेलु बापा माँ चली गला परे एमितिरे तो मु एकुटिया हो जाइछि से सब प्रॉपर्टी मोर कौन हम तेणु ग्रांडपा से 20% प्रॉपर्टी सब खुड़ी को दे दियो 100% प्रॉपर्टी मोर दरकार विभूति कहबा अनुसार नंदिनी ऑलरेडी सब प्रॉपर्टी राजना को ट्रांसफर कर सारती तर मो कथा विश्वास करतु से मरी जाईती जते शीघ्र पाउचोती ए प्रॉपर्टी सब मो नारे विल कर दियो ओहो खुड़ी मु फैमिली कोर्ट को जाई कि ए विषय रे बुझा बुझी करिछि कोते बुझिछु तू ग्रांडपा चाहिले भी से सब प्रॉपर्टी तम नारे करि परिबेनी काहे के करि परिबेनी सुने ए सब प्रॉपर्टी रो मालिक तो सिए ए सब प्रॉपर्टी रो मालिक मु प्रॉपर्टी मालिक मु राज का सहधर्मिणी नंदिनी मु जानती ले मां मु जानती तुम दी जण निश्चय फेरीबो हेले मां तू तो आसिले से टोकाटा कहीं मु फेरी आसले जेते बेले मो मन कहूची से भी निश्चय फेरी आसबे या माने तमे दी जण बंची छ कि अबांतर प्रश्न खुड़ी कोन तमे कोन तम निज आखि को विश्वास करि पारु ना हाँ संपत्ति लोभरे जेते बेले अंध होई जाइछ तुमको बाउ कोन देखा जीवो बेसी कथा कहूची तुम पर गुंडा माने मारी से नई रे भसई देतिले ओ ने ने माने मो कहबे कथा पुणी माने बंचिले केमिति मु तो बंची छी आपण मते निज आखि सामने रे देखुचंती मु बंची छी माने राज भी निश्चय बंचिथिबे तेरे मु गोटे कथा लक्ष्य करूची को कथा आमे बंचिथिबा खबर सुनी आपण आदौ खुशी ही पना मु खुशी न होबार तो किछ कारण नहीं मु तो बहुत खुशी अच्छा बहुत खुशी मु आपण मन समत दुखी कर दो मु आसी छी नमस्कार मु वीर बहादुर ठाकुर सर नमस्कार सर आपण बा हम राजकेश रो इन्वेस्टिगेशन करूछंती यस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस मेंटेन करिया को मु भाबिली प्रथमे आपण को घर लोक मान से चिन्हा परिचित होई छी अच्छा आपण कादम्बिनी राव सिंह राजरमा सावधान am I right भाई ये मोर संदेह से दिन यही घर लोक माने मध्य कई राज और नंदिनी को मारी देवा चेष्टा करथिले कौन कहले ऑफिसर ए घर लोक माने को भीतर के राज और नंदिनी को मार दो पे चेष्टा करथिले ना ना एटा समाज कथा ए घर लोक भीतर के कहि दो मार दो पे चेष्टा करू जे ए घर लोक के कहि के शत्रु हबो आजिकल घर लोक माने ही घर लोक माने को बेसी शत्रु भाजन मैडम
ঠিক কହୁଛି না ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଆଜିକାଲି ଘର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁ ରୂପୀ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ମୁଁ ଏ ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେମିତି ମୋତେ ମୁହଁ ଲୁଚି କଣ କଣ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ କଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ଅଫିସର ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଘରର ବୋହୂମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଏ କଥାର ବୋଧେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ନାତି ରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ତମେ ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଜଗଦେବ রাইসিং টাইটেলটা এই পর্যন্ত আপডেট করনি খুব শীঘ্র করতে নন্দিনী রাইসিং ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତମେ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହଁ ତମେ ହଉଛ ମୋହିନୀ ଅଫିସର ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ମୋହିନୀ କଲିକତାର ଗୋଟେ ଟପ୍ ପ୍ରସ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋହିନୀ କଣ କହିଲେ ସାର୍ କଲିକତାର ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋହିନୀ ୟେସ୍ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁଭୁନି କି କହୁନୁ ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ନା ମୋହିନୀ ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ এসে মোহিনী কিଏ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି ଅଫିସର ମୋ ନାତୁଣୀକୁ କ'ଣ କହିଲା କିଛି ଶୁଣିପାରିଲେନି ଶୁଣାଗଲା କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତିଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ ହଉ କି ମୋହିନୀ ୟାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି ବାକି ରହିଲା ଇଏ ନନ୍ଦିନୀ କି ମୋହିନୀ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଥା ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ସାର୍ DNA ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଇଏ କିଏ ନନ୍ଦିନୀ କି ମୋହିନୀ ଅଫିସର DNA ଟେଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାର ମୋ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନାତି ରାଜର ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାର ପ୍ରମାଣ ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରମିଶନଟା ଦେବିନି ଓକେ ତଥାପି ମୁଁ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ହବ ତାକୁ ସିଧା ଉଠେଇନି ତା ପିଠି ଉପରେ 2-4ଟା ହର୍ନ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ସତ କଥାଟା ଗଳ ଗଳିକି ଓକାଳି ଅନ୍ତତଃ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋର ବି ଅଛି ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ପାଲା ଚାଲିଛି ଏ ଘରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ ପୋଲିସ କହୁଛି ଏ ନନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ ମୋହିନୀ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏ ନନ୍ଦିନୀ ଓହୋ ଏ ଯଦି କଲିକତାର ସତକୁ ସତ ସେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମୋହିନୀ ହେଇଥିବ ବୋହୁ ତମେ କଥା କହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ଖାଲି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଆଉ ହଉ ଆପଣ ସୀମା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଭିତରକୁ ଯା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯା ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ଆରେ ମା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ବୁଝିଲୁ ମା ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସେ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ତୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଝିଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା କି ଭାଙ୍ଗି ପଡା କି କାହାରି କଥାକୁ କାନରେ ପୁରାନା ହେଲେ ମା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲୁଣୁ ମୋ ମନ କହୁଛି
ମୋ ରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ରେ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବିନି ତ? ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି, କୁହନ୍ତୁ ନା। କଥା କଣ କି, ଯୋଉଦିନ ତୋର ପ୍ରଥମ ରାଜ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ତା ଓଠ ସହିତ ଓଠ ମିଶେଇ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ମତେ କହ ମା, ସେ କଥାଟା ତ ମତେ କହିଦେ। ତା ଓଠ ସହିତ ଓଠ ମିଶେଇ କ'ଣ କରିଥିଲୁ କହ ମା। କହୁନୁ ମା। ଓ ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତୋର କିଛି ନ କହିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତୁ ଖାଲି ମତେ ଏତିକି କହ, ଖାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା ବୋଲି ଡାକ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା। ଗ୍ରାଣ୍ଡପା।